अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तस्वीरें देखकर लगता है कि बिहार के सीमांचल में मानो कोई नेता नहीं बल्कि सुपरस्टार पहुंचा है। तस्वीरें ओवैसी की न्याय यात्रा की है, जहां जमकर भीड़ उमड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं टीवी में बोल के? नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तस्वीरें मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा। मैं जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। मगर ये जो इनका अहंकार है ना कि आप क्यों लड़ते हैं, हमको नुकसान होता है। अरे भाई, क्या जनता के आपकी गुलाम है? आप नहीं हरा सक रहे बीजेपी को, आप में ताकत नहीं है, आपकी वजह से जीत जाते हैं, आप इतने ज्यादा सीटें ले लेते हैं। तो ये इसका तो हमको फिक्र नहीं है। ये तो लड़ना है, हमारा काम लड़ना है। हमको तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्ट्रगल करने हमको आता है, दूसरा तो कुछ आती ही नहीं हमको। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद आपको अपनी जिंदगी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपोजिशन लीडर का मुकाबला नहीं हुआ होगा बेटा। ममता बनर्जी 30 अप्रैल 2002, ये मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर इसमें से एक वर्ड भी गलत है तो मेरे को चैलेंज कर रहा हूं, बैठ के डिबेट करेंगे, टीवी के सामने आ जाओ। 30 अप्रैल 2002 को लोकसभा में डिबेट हुआ गुजरात के फसादात के लिए, जब मेरे वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा एमपी थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। लोकसभा में सबने उस मोशन के खिलाफ वोट दिया। ममता बनर्जी, आपने तो मोदी का साथ दिया था 30 अप्रैल 2002 को। और मैं गद्दार हूं, मैं गद्दार हूं। अगर टीएमसी के लोग यहां पर हैं तो जाके तुम्हारी दीदी को सुनाओ। হায়দ্রাবাদের মুসলিম নেতার এমন ঘোষণাতেই তোলপাড় বাংলার রাজনীতিতে। কিন্তু তাদের সদস্য সংখ্যা 2 লক্ষ ছাড়িয়েছে বলে দাবি মিমের। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুর্শিদাবাদে সভা করতে পারেন ওয়াইসি। बराबर आएंगे बंगाल को, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। হায়দ্রাবাদের মিম আসছে বাংলায়, ঘোষণা করেন সংগঠনের প্রধান আসাদউদ্দিন। ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদে বৈঠকে বসবে মিমের কেন্দ্রীয় কমিটি। বৈঠকে থাকতে পারে রাজ্যের মিম নেতৃত্ব। ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির শুরুতে ওয়াইসি রাজ্যে জনসভা করতে পারেন। बराबर आएंगे बंगाल को, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। হায়দ্রাবাদের মিম আসছে বাংলায়, ঘোষণা করেন সংগঠনের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। 2026-এর যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনে পূর্ণ শক্তিতে লড়বে এআইএমআইএম। বাংলায় সমস্ত আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এআইএমআইএম, এমনটাই জানিয়েছেন মিমের মুখপাত্র ইমরান সোলাঙ্কি। বাংলায় সদস্যপদ অভিযানেও নেমেছে ওয়েসির দল। মিমের মুখপাত্র ইমরান সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, বিধানসভা ভোটে পূর্ণ শক্তিতে লড়বে এআইএমআইএম। বাংলায় সমস্ত আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এআইএমআইএম। বাংলায় সব আসনে প্রার্থী দেবে। বর্তমানে রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা 40%-এরও বেশি। বিধানসভা ভোটে পূর্ণ শক্তিতে লড়বে এআইএমআইএম। और सुनो ममता बनर्जी, अपने गुंडों को समझा दो। और सुनो टीएमसी के गुंडों जो हमारे पार्टी के मेंबर्स को डरा रहे हैं, तुम अब हमको नहीं डरा सकोगे। ममता बनर्जी कहती है कि मैं शेरनी। बराबर आएंगे बंगाल को, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। হায়দ্রাবাদের মিম আসছে বাংলায়, ঘোষণা করেন সংগঠনের প্রধান আসাদউদ্দিন। বলছে আপনারা কতজন জয়েন করলেন মিম পার্টিতে? আজকে মিম পার্টিতে 70 থেকে 80 জন। আপনাদেরকে কেউ জোর করেছে? না, আমরা নিজের সোর্সে আমরা মুসলিম ভাইয়ের পার্টি করতে চাই। মিমকে ভালোবেসে, মিমকে ভালোবেসে, আসাউদ্দিনকে ভালোবেসে
আজ আমার থেকে ভালো লেগেছে। আমরা তৃণমূল ছেড়ে আজকে আমরা জয়েনিং করছি। বলছি আপনারা তো এখানে মিম পার্টিতে জয়েন করতে এসেছেন নিজের স্বেচ্ছায় না কারোর প্রেসারে? নিজের স্বেচ্ছায়। আপনারা কতজন পরিবার জয়েন করলেন? স্বেচ্ছায়। মিম পার্টির আপনাদের আজকে যে এখানে এসেছেন তাতে কেউ প্রেসার বা কোনো কিছু কেউ দেয়নি তো? কোনো অসুবিধা নাই, নিজে খুশিতে এসেছি। আপনার নাম? রহমত শেখ। আপনার? আলমগীর শেখ। ঠিক আছে। टीम हो चुके हैं हम, तो उसमें कोई बात नहीं, आप लगाइए इल्जाम। आपके इल्जाम लगाने से बंगाल के मुसलमानों को एक मैसेज आप दे रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुकी है बंगाल में अब, और वो देख रहे हैं, उनके पास कल तक ऑप्शन नहीं था, अब उनके पास एक ऑप्शन है, हम ऑप्शन दे रहे हैं, तो इनको फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनको खौफ का शिकार है। ममता बनर्जी से हम अपील कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बदल चुका है। ये आपके গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। বিধানসভা ভোটে পূর্ণ শক্তিতে লড়বে এআইএমআইএম। বাংলায় সব আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এআইএমআইএম। বাংলায় সব আসনেই প্রার্থী দেবে এআইএমআইএম, জানিয়েছেন মিমের মুখপাত্র ইমরান সোলাঙ্কি। বাংলায় সদস্য পদ অভিযানেও নেমেছে বেসির দল। বর্তমানে এ রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা 40%-এরও বেশি। বাংলা এবার সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হবে। এবার সংখ্যালঘু ভাগ হয়ে বিপাকে পড়বেন মমতা। বিধানসভা ভোটে পূর্ণ শক্তিতে লড়বে এআইএমআইএম, জানিয়েছেন মিমের মুখপাত্র ইমরান সোলাঙ্কি। পার্টি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ইমরান সোলাঙ্কি সাহেব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। তৃণমূলের মিথ্যা মামলায় আমাদের কর্মীকে ফাঁসানো মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। মিম পার্টির কর্মীদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো আমরা মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। আরে দেখো দেখো কোন আয়া